慈爱的父神上帝，主耶稣，我们满心感谢赞美你的恩典，亲爱的圣灵，谢谢你仍然保守我们每一个人在今天仍然可以参加这个中文的小组，我们要向你感恩，主啊，我们在这个时候再一次求告你，主，特别在这个期间，气候污染，很多人感冒咳嗽，主求你再一次怜悯，赐下你的怜悯，赐下你的医治，特别是我们要为伊布丽娜祷告，主啊，你知道他这个身体有一点不舒服，就是他的喉咙，主啊，求主你再一次赐下你的怜悯，赐下你的医治，医治他，让他能够完全的恢复健康。主啊，谢谢你，我们也将今天的机会从头到末了交托在你的手中。主，你使用你的仆人拉菲藏，主啊，让他要分享这个中秋节。主，我们要求主你再一次高莫他的口，让他所讲出来的，让我们每一个人都能够明白。主啊，这个中秋节的来源，感谢你的恩典，我们再一次将这个机会完全交托在你的手中，求主你打开我们的心，主啊，给我们能够有好的心田来领受。谢谢你将一切的颂赞荣耀尊贵的归于你，奉主耶稣的名求，阿门。我们来唱呀，一直有是一首赞美我们神的诗歌，有许多人看见耶和华我是所记的奇事，然后就宣告敬拜耶和华。主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣深爱我们，因为圣经告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣深爱我们，因为圣经告诉我。耶和华我的神，是我的口，唱一首新的歌，写一首赞美我们神的诗歌。有许多人看见耶和华我神所行的奇事，然后就宣告敬拜耶和华。主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣深爱我们，因为圣经告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣深爱我们，因为圣经告诉我。圣经告诉我，因为圣经告诉我。你不要离谱。
这是盼望救赎，你爱你手，建立我走这人生路。我的主，引我走这迷路，高山我的父，高山你在保护，万人中唯独你爱我而生我，永远不变的应许的意象，都是祝福。一步又一步，这是了解着路，你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望着路，你爱你手，牵引我走的人生。一步又一步，这是了别之路，你爱你手，将我紧紧抓住。一步又一步，这是盼望之路，你爱你手，牵引我走这人生路。OK， 来，我们祷告。主耶稣，谢谢你今天我们能够学你的话语。我们今天要分享中秋节，你祝福我们的沟通。谢谢你，主耶稣，奉你的名求我们祷告，阿min。Oke, seperti biasa hari ini Bu Sarah yang akan menerjemahkan. Jadi satu halaman per satu halaman, saya baca satu halaman. Nanti Aisyara baca satu halaman. Oke, kita mulai pendahuluan. Mid-Autumn Festival atau Festival Pertengahan Musim Gugur adalah pada hari ke-15 bulan 8 kalender lunar. Adalah festival tradisional kedua terbesar di Tiongkok setelah Tahun Baru Imlek. Jadi Tahun Baru Imlek itu festival nomor 1 terbesar, nomor 2 terbesar adalah Mid-Autumn Festival. Tahun ini jatuh pada tanggal 29 September 2023. Ya, festival ini dimulai pada dinasti Sung dan berlanjut hingga hari ini. Ini telah menjadi hari libur tradisional bagi negara Tiongkok serta negara-negara di Asia Timur dan Tenggara, terutama di kalangan masyarakat Tionghoa setempat. Nah, saudara, bagi kita yang beragama Kristen, bagaimana sebaiknya menyikapi festival pertengahan musim gugur? Nah, saudara, untuk menjawab hal ini, saya akan memaparkan 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, kita akan belajar asal-usul festival pertengahan musim gugur. Yang kedua, kita akan pelajarin tradisi festival pertengahan musim gugur dan makna budayanya. Dan yang ketiga, barusan kita bisa menjawab bagaimana seharusnya umat Kristen merayakan festival pertengahan musim gugur. 这是中秋节的介绍。农历8月15日，中秋节是中国仅次于春节的第2大传统节日。该节日盛行于宋朝，延续至今，已成为我国东亚和东南亚一些国家，尤其是当地华人华侨的传统节日。那么，作为基督徒的我们，该如何思考中秋节呢？为了回答这个问题，我将解释我们需要学习的3件事：一、中秋节的起源；第二，中秋节的传统习俗和其文化意义；第三，基督徒如何过中秋节。Amin.
Saya akan mulai dengan asal-usul Mid-Autumn Festival. Saudara, ada 3 hal yang terkait dengan asal-usul ini. Pertama itu terkait musim pertanian. Orang dahulu membagi 1 tahun menjadi 4 musim. Ya, Chun, Xia, Qiu, Tung. Ya, sesuai dengan penanggalan lunar, setiap musim dibagi lagi menjadi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, bulan ke-8 adalah dalam kalender lunar merupakan bulan kedua musim gugur, sehingga pertengahan dari musim gugur juga disebut bulan kedua musim gugur. Dalam bagian bulan dalam kitab Chow ada satu artikel mengenai bulan, dikatakan saudara, janganlah para lansia di bulan kedua musim gugur, jagalah para lansia di bulan kedua musim gugur dan bagikan bubur nasi untuk mereka minum. Jadi kalau bubur bagi orang Chinese itu he chow ya, minum bubur gitu ya. Ini adalah referensi paling awal yang kita miliki tentang festival pertengahan musim gugur. Pada saat ini, tanaman berbagai buah-buahan sedang matang satu demi satu untuk merayakan panen dan mengekspresikan emosi sukacita mereka. Para petani menetapkan pertengahan musim gugur adalah sebuah festival. Mungkin dari sinilah tradisi kuno festival musim gugur berasal. Kedua, mungkin festival musim gugur ini dirayakan berasal dari catatan keagamaan kekaisaran kuno. Karena kitab keagamaan ini mencatat putra langit memuja matahari di musim semi dan bulan di musim gugur. 中秋节的起源，首先是与农业时令有关。古人按农历分1年为4季，每季又分为孟、中、季3个月，刚好农历8月在秋季的第2个月，所以中秋又称仲秋。周礼记月令上说，仲秋之夜养衰老，行米粥饮食，则是最早有见中秋一词。此时的农作物和各种果品陆续成熟，农民为了庆祝丰收，表达喜悦的心情，就以中秋指天作为节日。这也可能是古人秋报习俗的来源。二是源于古代帝王的祭祀活动，礼记中记载，天子春朝日，秋夕夜。Oke. Jadi hal ini menunjukkan bahwa sejak periode musim semi dan musim gugur, para raja sudah memuja matahari dan bulan. Padahal firman Tuhan dikatakan ya, tidak boleh memuja matahari dan bulan dan tentara langit di dalamnya. Nah, belakangan keluarga kerajaan, pejabat dan cendekiawan terus meniru hal ini. Meniru raja yang memuja matahari dan bulan. Dan lambat laun menyebar ke masyarakat umum. Pada dinasti Tang, festival pertengahan musim gugur menjadi hari libur yang ditetapkan. Catatan Taichung dalam kitab Tang mencatat hari ke-15 bulan ke-8 festival pertengahan musim gugur. Ketiga, terkait perubahan adat dan dinasti. Menurut tradisi, menjelang akhir dinasti Yuan, Zhu Yanzhang yang merupakan kepala dinasti Ming memimpin pemberontakan melawan Yuan. Dia menyebarkan berita tersebut dengan memerintahkan secari kertas untuk disembunyikan di dalam kue, sambil berkata, bangkitlah pada hari ke-15 bulan ke-8. Pada akhirnya tentara pemberontak memperoleh hasil yang sukses karena strategi ini. Setelah dinasti Ming didirikan, Zhu Yanzhang jadi raja. Kue bulan ini diperintahkan untuk disantap setiap festival pertengahan musim gugur. Belakangan masyarakat dinasti Ming dan Qing juga menyebut festival pertengahan musim gugur sebagai festival reuni. 中秋节的起源，说明早在春秋时代，
帝王就已开始祭业拜月了。后来贵族、官吏和文人学士也相继仿效，逐步传到民间。直到唐朝初年，中秋节才成为固定的节日。《唐书太宗记》记载有8月15中秋节。3是与朝代风俗变更有关。相传到了元朝后期，朱元璋起义抗元，下令把藏有8月15日起义的纸条藏入瓶子里面传递信息，结果易经靠此计策成功响应。后来明朝开国便下旨，每逢中秋节必吃月饼。随后明清两朝的人又称为中秋节为团圆节。 Amin. Saudara, saat memuja bulan pada hari ke-15 bulan ke-8, kuenya itu harus berbentuk bulat dan melon atau semangka harus dipotong bersilangan agar menyerupai kelopak bunga teratai. Nah, di sana dikatakan juga, jika seorang istri bertamu ke rumah orang tuanya, ia wajib kembali ke rumah suaminya pada hari itu juga, karena ini disebut festival reuni. Singkatnya, festival pertengahan musim gugur juga disebut festival bulan. Bulan kedua musim gugur, festival penyembahan bulan, dan festival reuni. Karena asal mula festival pertengahan musim gugur terkait dengan pemujaan terhadap bulan, sebagai umat Kristen percaya bahwa untuk menjaga kemurnian iman, kita tidak boleh merayakan festival pertengahan musim gugur. Tetapi saudara, jangan terlalu saklek juga. Dari sudut pandang simbolisme budaya, dalam masyarakat kita saat ini, festival pertengahan musim gugur telah kehilangan banyak unsur tahayul. Jadi kita tidak muja bulan, jadi cuma kirim-kirim kue, ya. Sebaliknya ia mengusung nilai-nilai inti seperti etika tradisional, berbakti kepada orang tua, kasih setia, misalnya melalui reuni, makan kue bulan, menebak teka-teki dan lain-lain. Hal-hal tersebut tidak bertentangan dengan agama Kristen. Oleh karena itu, umat Kristen tentu boleh memiliki festival pertengahan musim gugur yang penuh makna. Oke. 中秋节的起源，《地经景物略》中也说：8月15祭月，其柄必圆，分瓜必芽错，半颗如莲花，其由复归宁者，4日必返夫家，日团圆节也。综上所述，中秋节又称月夕中秋节、拜月节和团圆节等。由于中秋节的起源跟月亮崇拜有关，因此有些基督徒认为，为了保持信仰的纯洁，绝对不能过中秋节。但是就其文化象征意义看，在现今社会里，中秋节早已褪去了很多迷信元素，更多是继承了传统道德、孝义和忠正爱情的核心价值，比如团圆、赏月、吃月饼、猜灯谜等等，而这些东西跟基督信仰不存在任何冲突，因此基督徒完全可以过一个有意义的中秋节。Thank you. Oke, kita masuk ke bagian 2. Apa yang dilakukan orang-orang pada tradisi Mid Autumn dan makna budayanya. Pertama ya, yang dilakukan tradisinya adalah mengamati bulan. Panen musim gugur telah usai dan pekerjaan pertanian telah selesai. Keluarga berkumpul bersama di waktu luang mereka. Cuaca musim gugur sejuk dan cerah di Tiongkok ya, dan bulan purnama menggantung di atasnya. Festival pertengahan musim gugur paling cocok bagi keluarga dan teman untuk menyaksikan bulan bersama.
Sarjana sastra dinasti Song, Su Se, menulis dalam puisinya Sui Tao Ke Tao. Dia mengatakan, mengapa selalu dalam bulan purnama saat manusia berjauhan? Sama seperti manusia mengalami kesedihan, kegembiraan, perpisahan dan persatuan, bulan juga redup, terang, purnama atau sabit. Segalanya belum penuh sejak zaman kuno. Semoga kita panjang umur dan berbagi bulan meskipun berjauhan. Lagu rakyat Wecin Moon of Autumn berbunyi, mengangkat kepalaku untuk melihat bulan, aku mengirimkan pikiranku melintasi ribuan liga terang. Oke. 中秋节的传统习俗与其文化意义。第一，赏叶由于秋收已毕，农作结束，家人闲来团聚。适逢秋高气爽，满月当空，中秋节是最适合与亲友一同赏月。宋代文豪苏武《水调歌头》何事长向别时圆，人有悲欢离合，月有阴晴圆缺。此事古难全，但愿人长久，千里共婵娟。韦敬乐府，秋有月朔，仰头望明月，寄情千里光。 Amin. Saudara, tradisi kedua adalah kita makan kue bulan. Jadi saudara-saudara udah makan kue bulan, ya, mau kirim ke rumah saya juga boleh, ya. Seperti disebutkan sebelumnya, makan kue bulan di Festival Pertengahan Musim Gugur adalah perintah nasional yang diturunkan dari dinasti Ming. Pernyataan ini mengungkapkan keinginan rakyat untuk melawan rejim brutal serta patriotisme dan persatuan mereka. Adapun kue bulan yang umum digunakan berasal dari Dreaming of Liang karya Wu Zimu yang berarti sejenis kue kering. Belakangan orang sering menghubungkan kue bulan dengan melihat bulan, melambangkan keutuhan sebuah keluarga dan mengungkapkan perasaan rindu rumah dan rindu keluarga. Oleh karena itu, sejak zaman dahulu, Festival Pertengahan Musim Gugur memiliki makna reuni keluarga. Tulisan Visiting Sihu mengatakan hari ke-15 bulan ke-8 disebut Festival Pertengahan Musim Gugur. Orang-orang saling menghadiahkan kue bulan yang melambangkan reuni. Jadi orang-orang mengirim kue bulan satu sama lain melambangkan reuni, saudara. 中秋节的传统习俗和其文化意义。第二，赤月饼。中秋赤月饼之前提记是明朝流传下来的国令，表达了当时民族反抗、暴政与爱国团结的内涵。而在民间中，月饼一词源于南宋吴自牧的《梦良录》，仅为点心饰品。后来人们逐渐把赏月与月饼结合在一起，偶遇家人团圆，寄托思念故乡、思念亲人之情。故中秋节自古有家庭团圆之愿，西湖游览至宜中说8月15为中秋，民间以月饼相送，起团圆之意。 Amin. Dan tradisi ketiga dalam tradisi Mid Autumn adalah mereka bermain lampion dan menebak teka-teki, saudara. Nah, sekarang mungkin di Indonesia udah hampir punah, tapi di tempat-tempat yang agak totok dan di Singapura, Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara itu masih ada, saudara, ya. Banyak lentera digantung di ruang publik pada malam bulan purnama Festival Pertengahan Musim Gugur. Jadi orang-orang berkumpul untuk menebak teka-teki yang tertulis di lentera. Saudara, pada masa dinasti Tang tidak ada pergaulan cinta yang bebas, saudara. Jadi menebak teka-teki lentera adalah kegiatan yang sangat digemari oleh remaja putra-putri. Dan akhirnya menebak lentera itu kemudian berkembang menjadi cara berkencan antara pria dan wanita. Mung Yun Lao berkata dalam kitab Mimpi di Ibu Kota Timur,
Pada malam pertengahan musim gugur, keluarga-keluarga kaya mendekorasi rumah dan balkon mereka, sementara rakyat jelata duduk di restoran untuk menyaksikan bulan. Senar dan alat musik nyaring dan lincah menyebar jauh di antara rumah-rumah. Mendengar instrumen seng dan yi di tengah malam, kami serasa berada di balik awan. Di ganggang, anak-anak bermain di pesta pernikahan sepanjang malam. Pasar malam berkembang pesat hingga pagi hari. 中秋节的传统习俗和其文化意义。第三，玩花灯、猜灯谜。中秋夜沿夜在公共场所挂着许多灯笼，人们聚集一起猜灯笼身上写的谜语。当时封建时代没有自由恋爱，所以中秋的猜灯谜也是大多数年轻男女喜爱的活动。后来被儒生了一种男女相恋的形式。孟延老《东京梦华录》说，中秋夜会家借尸台榭，民间征战酒楼玩夜闲，众鼎沸。境内原居民深夜逢闻声语之声，宛如云外，监理儿童连宵分戏，夜市饼apa ya itu 臭呀，这已通晓。Oke, amin. Nah, oke, kita sudah belajar tentang asal-usul dari Jie. Juga kita udah belajar tradisi dan makna budaya Jie. Sekarang kita memasuki bagian terakhir, yaitu bagaimana cara umat Kristen merayakan Mid-Autumn Festival. Ya, saudara, jadi kalau misalnya kita di umat Kristen yang di Indonesia, yang mungkin kalau dia punya jemaatnya orang Chinese semua, mungkin ada beberapa masih kental dengan tradisi ini. Jadi kita perlu belajar. Pertama, saudara, tegaskan bahwa mengamati bulan adalah salah satu memuji dan mempelajari mahakarya ciptaan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 136 ayat 9, bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, kita merayakan Mid-Autumn Festival dengan menatap langit malam, melihat kecemerlangan bulan dan bintang. Kita berseru bahwa ciptaan Tuhan maha besar dan indah. Jika kita membandingkan hal ini dengan keadaan kita yang sangat rendah dan tidak berarti, kita semakin merasakan rasa syukur atas kasih Tuhan kepada kita. Tahun ini sudah lebih dari setengah tahun, dan kita patut bersyukur atas perlindungan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan sepanjang tahun, yang telah memberkati kita dengan pekerjaan, dengan makanan, sehingga perut kita bisa kenyang, bahwa kita memiliki hubungan yang damai dengan keluarga dan teman-teman kita. Melalui mengamati bulan, kita dapat memikirkan lebar dan panjang serta tinggi dan dalamnya kasih serta Tuhan Yesus, sehingga hubungan kita dengan Tuhan semakin erat. Itu cara umat Kristen merayakan Mid-Autumn Festival yang pertama. 基督徒如何过中秋节？首先，认同赏月也是认识上帝伟大创造的一种赞美方式。正如诗篇所言，他照月亮星宿管黑夜，因他的慈爱永远长存。诗篇136篇第9节。透过仰望夜空，看到月亮星星的灿烂光辉，感叹神创造的伟大与美好，对比自己的卑微渺小，进而引发出对神爱世人的感恩之情。一年之计已过大半，我们应当感恩上帝整年来的保守平安，赐给我们工作和事务，使我们赌富得以保住亲朋关系的和睦。通过赏月感念他的长阔高深的爱，
使我们与上帝的关系更加亲密。 Amin. Kedua, saudara, menyampaikan kasih persatuan keluarga saat festival Trung Chiu Jie. Saudara, dalam adat istiadat di banyak tempat, seluruh keluarga, tua dan muda akan makan bersama. Makan kue bulan, mengagumi bulan, berbagi perasaan dan emosi. Nah, ini cocok sekali dengan kisah-kisah di Alkitab. Karena itu demikian pula Alkitab mempunyai kisah-kisah yang mendambakan reuni keluarga. Misalnya dalam Perjanjian Lama, pertemuan Yusuf dan keluarganya di Mesir, atau kisah anak hilang di dalam Perjanjian Baru. Saudara, festival pertengahan musim gugur adalah saat yang tepat untuk mengamalkan isi iman Kristen. Kita bisa dapat menyisihkan waktu untuk pulang ke rumah, mengunjungi para penatua dan sanak keluarga, berkumpul kembali dengan mereka. Menghabiskan lebih banyak waktu bersama keluarga di rumah, makan kue bulan, membaca Alkitab, memuji Tuhan, merayakan festival pertengahan gugur bersama, dan dengan demikian mengungkapkan keinginan indah di dalam Alkitab untuk persatuan. Pada saat yang sama, kita juga bisa melakukan acara sosial yang bermakna dan positif, ya, bersama keluarga dan teman-teman kita, dan dengan demikian kita menghayati teladan positif dari Yesus Kristus. 基督徒如何过中秋节的其次，在中秋之际传达家庭团圆之爱。很多地方的民宿中，全家老少都会中秋节在一起吃月饼、赏月，交流感情。同样的，圣经中也有盼望家庭团圆的故事，比如旧约中约瑟一家在埃及的相会，新约中小儿子浪子回头的故事。此时正是践行基督信仰内容的好机会。弟兄姐妹们，此时能抽出时间来回家看看长辈、亲戚，与他们团圆，在家中多多陪伴家人，吃月饼、看电视、读圣经、赞美上帝，共度中秋佳节，以表达对圣经里团圆的美好追求。同时也可以与亲朋好友参加积极和有意义的社会活动，活出基督样式的正能量。 Amin. Terakhir, saudara, gereja juga bisa mengadakan persekutuan dan kunjungan, saudara. Jadi gereja di Singapura itu dia adakan, saudara, seperti kita adakan perayaan Imlek, mereka juga ada merayakan Mid-Autumn Festival. Jadi kumpulkan bersama para anggota yang tidak pulang ke rumah untuk merayakan festival, dalam baca Alkitab, berdoa, main games, ya, makan kue bulan, mengagumi bulan. Biarkanlah saudara-saudari merayakan festival pertengahan musim gugur dapat berkumpul nyaman bersama-sama dan menikmati kebaikan dari kesatuan di dalam Tuhan. Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hal ini tidak hanya meningkatkan ikatan antara anggota gereja, tetapi juga dapat meningkatkan kehidupan spiritual seseorang. 基督徒如何过中秋节？最后，教会也可以举办团契和探访活动，将那些没有回家过节的肢体组织起来，一起读经、祷告、做游戏、吃月饼、赏月等等，让弟兄姐妹们过一个温馨的中秋节，享受主内团圆的美好。看哪，弟兄和睦同居是何等的善，何等的美。诗篇133篇第1节，这不仅增进肢体间的感情，而且提高自己的灵命。 Amin. Sebagai penutup, bagi umat Kristen, selain untuk mengungkapkan kerinduan akan reuni keluarga, kita dapat juga mengungkapkan kerinduan akan rumah surgawi. Yesus Kristus mencapai keselamatan melalui kematian dan kebangkitannya, dan pada akhirnya seluruh umat manusia dapat bertemu dengan Bapa surgawi di rumah surgawi kita.
sehingga mewujudkan penyatuan terbesar di bumi. Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, dalam festival pertengahan musim gugur ini, saya ingin mendoakan kebahagiaan dan kesehatan bagi setiap jemaat kul di sini. Mari kita memikirkan indahnya rumah surgawi kita di festival pertengahan musim gugur ini. Kita harus mempersiapkan diri kita dan selalu waspada, siap setia saat menyambut penyatuan terakhir kita dengan Tuhan Yesus Kristus dan umatnya di bumi. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. 闭幕式对于基督徒来说，我们除了可以表达思乡之情，还可以思念天上的家乡。耶稣基督通过受难与复活成就了救恩，最终普世人类与天父在天家里相会，实现了世界上最大的团圆。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。约翰福音14章第3节。在中秋佳节，祝愿我们每一位基督徒都是喜乐和平安和安康。我们在中秋节要思念美好的家，天家，预备好自己，同时要警惕自己，时刻迎接与耶稣基督普世圣徒的最终大团圆。阿门。 Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan tentang Chung Chiu Jie. 2 minggu lagi kita akan masuk ke dalam Yesus terlingdau, Jesus Leadership. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baca ke dalam doa. Bapa, terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Kami telah menyelesaikan call Community of Love kami ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Kiranya berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan pada kami untuk seminggu ke depan, 2 minggu ke depan ya Tuhan. Biarlah Kau kumpulkan kami kembali 2 minggu ke depan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dalam Zoom ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal sampai selamanya. Amin. Jemaat-jemaat kul, mari kita angkat tangan, kita siap untuk menerima berkat yang terbesar dari Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kita semua, roh, tubuh, dan jiwa kami terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.